Yes. You are from Kendrapada. Keonchar, sir. From Are you preparing the answers that I have given you? No. No, sir. The important questions that I have given you, you should prepare. Anyway, so this chapter that is 9 is on end of Cold War. Okay. So what is Cold War? How can a war be cold? That is one of the most important questions that have haunted the political scientists, the experts in international relations, and the students of global politics. How can a war be cold? So that is a symbolic term refer to the situation of tension between two nations, two groups of nations, or two camps. So the entire world was dominated by the phenomena of Cold War for almost 4 decades, from 1945 to 89. And the entire world was divided into two camps. There is a serious campaign, miscampaign, trust, mistrust, regional wars, regional areas of tension, covering the entire part of the world. So no state in the world was free from Cold War, whether it wants to or does not want to. So that is a phenomena that gripped the entire world for almost more than 4 decades. Then what is this phenomena? Why this phenomena emerged? How it impacted the world politically, economically, diplomatically, socially, and culturally? Everything was dominated by the phenomena of Cold War. Then how it ended abruptly. And interestingly, Cold War ended without any kind of violence, without any war. There is a peaceful end. The beginning was not peaceful. So, can you tell me when there was a nuclear bombing on two cities of Japan? Who bombed, why bombed, and when bombed? ଜାପାନର କୋଉ ଦୁଇଟି ସହରରେ କିଏ ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କଲେ କହିପାରିବ କେବେ କଲେ? Hiroshima, Nagasaki. Yes, Hiroshima and Nagasaki. When? What was the year? That you must remember. That is, 1945. yes, 1945. Can you tell me the month and date? That is Sir, August 6 August 1945. 6 and 8. Okay. What was the region of bombing Hiroshima and Nagasaki in August 1945, 6th and 8th? Practically, you will see there is no logic, there is no region behind the nuclear bombing of Hiroshima and Nagasaki by America. Sir, World War 6 and ended. 9, not 8. Yeah. Yeah. Now, we cannot find a logic behind the nuclear bombing of these two cities. Why? America wanted to establish its hegemony. America wanted to show the world after Second World War that I am the only nuclear power. So everybody should obey me, follow me, or accept me as the global leader, as the powerful nation in the world. And it was expected when Hitler committed suicide, there was the end of Second World War. The Axis powers and the Allied powers. Who are the Axis powers?
Italy, Germany, and Japan. Japan. Who are the allied power? Yes. Who are the allied powers? USSR and Yes. China. And England, America, and Russia. So the intense fight between these two groups, Axis power and allied powers, ended with the suicide of Hitler. So it was naturally expected all over the world that peace will prevail. There will be no further war. There was establishment of United Nations in October 24. And the Article 1 of United Nations said to save the succeeding generations from the scourge of war. This is the first article of United Nations. This is the objective of United Nations. ଜାତିସଂଘର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରକୁ ଯୁଦ୍ଧର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା. Okay? But that could not become a reality. Why? Because of this Cold War. Cold War was the war without a battlefield, without the use of weapons. That is interesting. So that is a diplomatic war, that is a campaign war. So the allies, that is America, Russia, and England, they became enemies after the end of the Second World War. There was arms race, and that engulfed the entire world, particularly NATO and versatiles. They competed with each other to expand the network of arms, the strength of arms, how many nuclear weapons they have, how many traditional conventional weapons they have. So that became a phenomena mainly dominated by the two camps. One is NATO, North Atlantic Treaty Organization, signed in 1949. Then another is the Warsaw Treaty led by Russia. Then what is this Cold War? Second World War began in 1939, ended in 1945. So that became a very horror story, the history of mankind, because millions of people were killed, particularly in the fight between Germany and Russia. So originally, a Cold War was meant to be a diplomatic conflict without the use of arms or without the use of armed forces. So it was termed as a diplomatic war in 1947 by Walter Lippmann, the American political scientist, who said Cold War was the diplomatic war. You can write also this. Then Fleming, another political scientist, Fleming, he defined Cold War as a war that is fought not in the battlefield, but in the minds of men. One tries to control the minds of others. That means the entire world was a battlefield without the arms for controlling the minds of men and women in different countries. Dita camp, Fleming କଥା ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ, କିଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ଛାୟା ଯୁଦ୍ଧ ବା କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ୱାର ଚଲେଇଦେଲେ. ତ ଫ୍ଲେମିଂ ସେ ଲାଇଟ୍ରେ କୋଲ୍ଡ ୱାରକୁ ଦେଖିଲା. ଥାର୍ଡରେ ଆସିଲେ ଜନ୍ ଫଷ୍ଟର ଡଲ୍ସ. ସିଏ ଆମେରିକାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍. ସିଏ ଏହାର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚକ ରଷିଆର. ସିଏ କହିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ମୋରାଲ ଡାଇମେନସନ୍ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଥିଓରାଇଜ୍ କଲେ, କୋଲ୍ଡ ୱାରଟାକୁ ଥିଓରି କରିକି ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ କଲେ. It's a correct war by America. ସେ କ'ଣ କହିଲେ? କୋଲ୍ଡ ୱାର ଇଜ୍ ଏ ମୋରାଲ କ୍ରୁସେଡ୍ ଫର୍ ମୋରାଲ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍. ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୈତିକ ପ୍ରଚାର ବା ଯୁଦ୍ଧ ବା ଅଭିଯାନ. କ୍ରୁସେଡ୍ ଫର୍ ଗୁଡ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଦ ବ୍ୟାଡ୍. ଖରାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭଲର ବିଜୟ ପାଇଁ, ରାଇଟ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ରଙ୍ଗ, ଖରାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଠିକ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ, ରିଲିଜିଅନ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆଥେଇଜମ୍. ଆଥେଇଜମ୍ ମାନେ ଯେହେତୁ ଏଟା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, ରଷିଆ, ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଟା ହେଉଛି ଧର୍ମର ଲଢ଼େଇ. ଅଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧର୍ମ ବା ନାସ୍ତିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଥିଲା.
ये कौन कहीदेले माने जस्टिफाइड इट्स ए काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ कोल्ड वार टाक सठिक बोली कहले बा रशिया विरुद्ध रे प्रचार टाक सठिक भाव कहले आम एनालाइज करिया फर्स्ट कॉन्सेप्ट गुड़ा जानिया दरकार तो वी केम टू नो द डेफिनेशंस ऑफ लिपमैन फ्लेमिंग and the American official view by American Secretary of State Foster Dulles. Then Louis Halley, L-O-U-S-I-A, Louis Halley, ସେ ତାର ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଲେ କୋଲ୍ଡ ୱାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ସେଥିରେ କହିଲେ କୋଲ୍ଡ ୱାର ଇଜ ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ଟେନସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ପାୱାର ବ୍ଲକ୍ସ ଦୁଇଟା ପାୱାର ବ୍ଲକ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତି ଉତ୍ତେଜନା ହାଇ ଟେନସନ୍ ଏଟାକୁ କୋଲ୍ଡ ୱାର କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ କହିଦେଲେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ମୋର୍ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଦାନ୍ ଆର୍ମ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଇଂ it is more dangerous than armed conflict. सशस्त्र युद्ध अपेक्षा एटा अधिक विपज्जनक गोटे दृष्टिकोण को से ठीक हो पारती ये टोटाल सशस्त्र लड़ई जो हुए बंदूक गोला बारूद मिसाइल अस्त्र शस्त्र ताठू आ विपज्जनक कारण ये सब लोक माइंड रहे युद्ध चला युद्ध सरीज किए मर गला कि 24 घंटा वर्ष वर्ष धरिकी लोक माइंड रहा लोक एंगेज से रहे काउंटर कले एंड वन इज कंपेलिंग अनदर टू रिएक्ट जदि रशिया गोटे परमाणु परीक्षा करदेला तार 15 दिन भीतर 8 दिन भीतर अमेरिका दुईटा करद बट अमेरिका वांटेड टू शो दैट इज मोर पावरफुल मोर स्ट्रॉन्गर अमेरिका कहू चाहिए जे मु अधिक शक्तिशाली पुणी रशिया ताको पुणी बढ़ेद पुणी आउ थोड़ा परीक्षण कर जदि क्यूबा आसीगला रशिया सपक्ष स्टेटमेंट देदेला सो अमेरिका ट्राई टू कैप्चर अर्जेंटीना को सपक्ष मिडिल ईस्ट रे जदि ईरान वेंट इन फेवर ऑफ रशिया देन अमेरिका विल ट्राई टू कैप्चर इराक कैप्चर माने युद्ध करके टोटल कंट्रोल कर देबे सेटिकार शासक जे अछन ता सपक्ष से रहे ओके सो दिस इज ए स्ट्रेटजी टू कंट्रोल द माइंड जितने से कहले जे प्रकृत युद्ध अपेक्षा बेसी विपज्जनक के लुई हाले एटा कॉन्सेप्ट लुई L-O-U-I-S लुई लुईस पड़ो ना दैट इज लुई हाले HALLE तापर आउ जने व्यक्ति आसीगले ग्रीव्स बोली से कहले कोल्ड वार इज ए फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टेकिंग प्लेस बिलो द लेवल ऑफ हॉट वार इन ए थर्मोन्यूक्लियर परमाणुक जुगरे गोटे हॉट वार जोटा एक्चुअल वार रियल वार वास्तव युद्धर तलू जस्ट कोल्ड वार चलती ये गोटे फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है सो व्हाट इज द नेचर ऑफ कोल्ड वार एटा केगली जूनियर एंड विटकॉफ दी जन शीतल युद्धर प्रकृति दैट मे बी क्वेश्चन व्हाट इज द नेचर ऑफ कोल्ड वार व्हाट इज कोल्ड वार एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ कोल्ड वार कौन लिखियो सो नंबर 1 2 3 करिक लिखियो जस्ट 1 सेकंड
Okay, please write down the nature of the Cold War. Number one, it is action reaction exchange. It is exchange of action reaction. Regular. Exchange of action reaction. That means it akan lekho agu likha karne it explain ko bujha. That means Cold War is always reciprocal. It cannot be done without the involvement of two parties or with the involvement of single party. Cold War सबले दीटा पार्टी दरकार दीटा पार्टी नहले शीतल युद्ध होई परिबनी केमिति ना जणे first somebody will initiate action, then another party will react. केमिति मु तुम कहली जे जणे यदि परमाणु बोमा विस्फोरण करदेला आउ जणे ताकू पुणी डबल करदब, that is action and reaction. So Cold War is a reciprocal exchange of action and reaction. Okay. Second hela both the parties will both the parties will both the parties will लिख लो कौन लिख लो कहलो Both the both the parties will disregard their ideology, their declared ideology. Both the parties will disregard their declared ideologies in the name of national interest. declare करे Both the parties will कौन लिखछ they are declared their declared ideologies in the name of national interest. Third hela Cold War has its own security system. Cold War has its own security system. Which means Cold War has its own security system. Which means both the parties which means both the parties avoid actual war and engage through भली के लेखन हलो वर्ड फड भूली जदी तो ना एटा बुक लैंग्वेज लिखा and engage through diplomacy, negotiation, negotiation and bargaining.
नंबर 4 रे लिख नंबर 4 ideological campaign comma generation of defections in other camps. Ideological campaign, comma, generation of defections in other camp, comma, economic and military aid to supporting nations. Economic and military aid to supporting nations, comma, arms race comma, spying, SPYING, Gundagiri, spying regional organizations, spying regional organizations etc. are methods and tactics of the Cold War. Are methods and tactics of the Cold War. ये ला नेचर ऑफ द वर्ल्ड चार्टा पॉइंट लिख देली चार्टा बुझिल लास्ट पॉइंट आला को उपाय रे शीतल युद्ध चालुला माने आदर्शगत लड़ाई चलुला सोवियत कैंप कहला कम्युनिज्म इज द बेस्ट अमेरिका कहला इंग्लैंड फ्रांस माने कहले कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी वाज द बेस्ट सो देयर वाज ए कंटीन्यूअस आइडियोलॉजिकल कैंपेन not among themselves or confined to the camps but also in the entire world. समग्र विश्व रे प्रत्येक राष्ट्र रे दुईटी कैंप तांकर आदर्शगत कैंपेन प्रचार करथले जे से होचंती बेस्ट लोक मानकु तांका सपक्ष रे आनिया पे इन्फ्लुएंस करिया पे गवर्नमेंट मानकु लोक गुइंदागिरी करथले अर्थनैतिक सहायता दउथले मिलिटरी सहायता दउथले सामरिक प्रतियोगिता होतला सरकार भांगिवा होतला आंचलिक संगठन तैयारी होतला so these are the different tactics these are the common tactics used by two superpower camps during the Cold War. So meaning and nature of Cold War bujhedeli tar definition tin chata we have discussed this is the nature 4 points I explained what is the nature of the Cold War what is Cold War how it is defined okay I think this is almost clear you are understanding regarding the concept of Cold War. I've got doubt nothing. How Cold War emerged and how it evolved. केमिति Cold War जन्म नेला एवं केमिति विकास कला. 1944 मसीहा बेलू रशिया समालोचना क्रिटिसाइज अमेरिका that you are not opening the second front against German. German विरोध रे second front open करने एकुटिया सोवियत यूनियन लड़. So when there was attack on the eastern front
of USSR by Hitler. Russia was engaged in intense fight with Hitler. It was only for Russia, it was only for Stalin. Hitler was defeated. You will see the history. America had never joined any war directly or involved its army in the direct war. It was always outside. ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା କ'ଣ କରିବ, ନିଜ ସୈନ୍ୟକୁ ଲଗେଇବନି, ସେ ଫସିକି ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାରରେ ଇଏ ଲଢୁଥିଲା କିଏ, ରଷିଆ ହିଟଲର ସହିତ। ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆମେରିକା ଆଟାକ୍ କରିବା କଥା, ସେ ଆଟାକ୍ କଲା। ସିଏ କହିଲା ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଲଢୁଛନ୍ତି, ମୋର ଚୁପରେ ତାଳି ମାରି ବସିବି। ଏଇଟା କୋଲ୍ଡ ୱାରର ବିଗିନିଂ ହେଲା, ମାନେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲା ରଷିଆ ଆଉ ଆମେରିକା ଭିତରେ। ତ ୱେଷ୍ଟ ସିଏ ଗୋଟେ ହିଡେନ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ତାର ରହିଲା ଯେ ଫାସିଷ୍ଟ ମାନେ ବା ନାଜିବାଦ ବା ହିଟଲର ଡିଫିଟ୍ ହବ, ତା ସହିତ ରଷିଆ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। କାରଣ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାରରେ 1.5 ମିଲିୟନ ସୋଲଜର ଅଫ୍ ରଷିଆ ୱେର୍ କିଲ୍ଡ ବାଇ ହିଟଲର। 1.5 ନିୟୁତ ଲୋକ ରଷିଆର ମରିଗଲେ। ରଷିଆ ପୁରା ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ। ନୂଆ କରି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଏବଂ ଡେଭଲପ କରୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ତାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲା। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା କାହାର, ଆମେରିକାର ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଯେ ରଷିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଉ, କାରଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି। ତେଣୁ ଆମେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମର ଭିକ୍ଟ୍ରି ହେବ, ତାଙ୍କର ଉଭୟ ଚାଲିଯିବ। ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ତାଳି ମାରନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ସିଡ୍ ଅଫ୍ ହଁ ଏ ସାଉଣ୍ଡଟା କାହାର ହେଉଛି? ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ସିଡ୍ ଅଫ୍ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍। ଏଇଠି କୋଲ୍ଡ ୱାରର ବୀଜ ବପନ ହେଲା। ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ତମ ସାଉଣ୍ଡଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ନା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ? ପାଣି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଏନିୱେ, so that was the beginning of the Cold War. ଏଇଟା କୋଲ୍ଡ ୱାର ଇତିହାସ। ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଲା the tension between Russia and America regarding the front against Hitler. ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଜାପାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରଷିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଇଏ ବମ୍ ପକେଇଦେଲା। କିଏ? ଆମେରିକା। That was another point of tension. Then ଆଣ୍ଟି ସୋଭିଏତ ଫ୍ରଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେଲା ଆମେରିକା ଦିଟା କଥାରେ, ଗୋଟେ ଟ୍ରୁମାନ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାର୍ଶାଲ ପ୍ଲାନ୍। ତାପରେ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ଇନ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 1946 started hate campaign against Soviet Union. Soviet Union ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ଭାଓଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଲ୍ଟା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ସିଏ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଏଲାଉ କରୁନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସୋ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ଆମେରିକା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେରିକା ଆଣ୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡ started campaigning against Russia. So that was the beginning of the ideological war. Ideological war ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। and ସେଇଟା ହେଉଛି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଅୟମାରମ୍ଭ ପ୍ରଥମେ। ଏଇ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଗୋଟେ ଆମେରିକାର ଡିପ୍ଲୋମାଟ ସେ ଯେ ମସ୍କୋରେ ଥିଲା, ତା ନାଁ ଜର୍ଜ କେନେନ୍। ସିଏ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପଠେଇଲା କୋଉଠିକି, ଆମେରିକାକୁ। ସେମାନେ ସବୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆଗରୁ ପଠାଉଥିଲେ। ଆଗରୁ ତ ଏ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଏସବୁ ନଥିଲା, ଟେଲିଗ୍ରାମ ପଠାଉଥିଲେ। ଆମ୍ବାସଡର ମାନେ ସେଠିକାର ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ବା କ'ଣ ଗୁପ୍ତ କଥା ଏ ବିଷୟରେ ସିଏ ପଠେଇଲା ଆମେରିକାକୁ। ମେସେଜ ଦେଲା, we have here a political force committed fantastically to the belief that in US with the US there can be no permanent modus vivendi that is desirable and necessary, that the internal harmony of our society be disrupted, traditional way of life be destroyed, international authority of our state be broken if Soviet power is to be secured. ସେ କହିଲେ ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ରଷିଆ ସବୁବେଳେ ଅଛି ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମେସେଜ ସେ ଦେଲା। ସେ ସିଗ୍ନେଚରରେ ଦେଲା ଏକ୍ସ, ମାନେ ତା ନାଁଟା ସେ ଦେଲା। ସୋ ୟୁଏସ୍ ପଲିସି ଫ୍ରମ୍ ଦ ଭେରି ବିଗିନିଂ is to contain it, to check communism, spread of communism under the leadership of USSR. And USSR openly, Russia as a communist country, openly campaigned ideologically that capitalism needs to be destroyed, needs to be ended. ଯଦି ଶୋଷଣ ଚାହୁଁଛ, ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଅବସାନ ହୁଏ, ଏଟା ଖୋଲାଖୋଲି ସେ କହିଲା। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ୟୁନିଜମ ଗୋଟେ ଏକଛତ୍ରବାଦ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ସନ ହବ ନାହିଁ, ୱାନ୍ ପାର୍ଟି ରୁଲ୍, ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ। ତ ଏଇଟା 50s ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ତାପରେ 1949ରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା, ଅକ୍ଟୋବର 1, 1949, as a communist country, that became a threat to the capitalist world. ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଜନ୍ମ ନେଲା।
China in the form of China. ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀର କଣ ହଉଛି? ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ତମ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ. So China and Russia joined together and the camp got strengthened. Camp ଟା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଗଲା. ଏପଟରେ ୱାର୍ସା ମେଣ୍ଟ, they have a huge number of communist countries in the East Europe. Germany was divided into two camps, two states, East Germany and West Germany. East Germany became a communist country. West Germany became a capitalist country. Then all the East European nations became communist countries by the influence of Soviet Union. Bulgaria, Hungary, Romania, Czechoslovakia, Georgia, all became communist countries. Then it was joined by China in 1949. So communist camp under the leadership of Soviet Union became more powerful. And that became threat to the existence of capitalism. So this is the perception of both the camps. America perceived that if the strength of Russia, strength of Warsaw Treaty Alliance is going stronger, then we are in danger. Russia had the same counter perception that if America will be more stronger, or German, France, German means West German, France, England, Spain, Portugal, Italy, all these European developed capitalist world, if they become more stronger militarily, economically, ideologically, then that is the threat to the existence of Russian camp or communist camp. So this became the basis, that the perception of both the camps became the basis of the Cold War. Another important factor is the emergence of non-aligned movement. So in 1955, three important leaders that I have already discussed in the last class: Nehru, Nasser and Tito. Jawaharlal Nehru of India, Nasser of Egypt, and Marshal Tito of Yugoslavia. They organized the third world developed countries who are becoming independent under the camp of non-aligned movement, but it is more aligned with the Russian camp than with the American camp. Most of the non-aligned nations are closer to Russia. They are supporting Russia. So that became a headache for American camp. So ଘୋଷଣାପତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ କାହା ସହିତ? ରଷିଆ ସହିତ, ରଷିଆନ କ୍ୟାମ୍ପ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଲା ଆମେରିକାନ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ। Then 1956, Soviet entered Hungary and Germany was divided. Then in West Berlin there was a wall which is called as Berlin Wall. Berlin Wall divided East Germany and West Germany. That is the symbol of the beginning of the Cold War. And when the German wall, Berlin Wall fell, that became the symbol of the end of Cold War. It was interesting. ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରାଚୀର ବା କାନ୍ଥ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧକୁ, ଏବଂ ସେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ହେଲା। ସେ ହେଲା ଇଷ୍ଟ ଜର୍ମାନୀ, ୱେଷ୍ଟ ଜର୍ମାନୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ୱାଲଟା ତିଆରି ହେଲା ତାକୁ ବର୍ଲିନ ୱାଲ କୁହାଯାଏ। So Berlin was divided by this wall into East Berlin and West Berlin, or East Germany and West Germany. So that became a symbol of Cold War. ସେଇଟା Cold War ପ୍ରତୀକ ହେଇଗଲା। Then 1959, Khrushchev was the Prime Minister of Soviet Union. Eisenhower was the President of America. They tried to have cooperation, friendship, to have peace. But U-2 was the spying plane that flied over Soviet Union airspace in 1960. 1968 ମସିହାରେ ଦି ଜଣ ନେତା, one is Nikita Khrushchev of Russia, he was the Prime Minister. Then Eisenhower was the President. ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ 60 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଗୁଇନ୍ଦା ଜାହାଜ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ କାର ଆମେରିକାର, ତା ନାଁ ହେଲା U-2, ସିଏ ଯାଇକି ସୋଭିଏତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଟେନସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଗୁଳି ମାରିକି ଖସେଇଦେଲା କିଏ? ରଷିଆ। ତ ଏଇଟା ପୁରା ଟେନସନ ହେଇଗଲା, ପିକ୍ କି ଚାଲିଗଲା।
ये एते चरम अवस्था चलेगा गोटे 62 रे यूरोप क्यूबान मिसाइल क्राइसिस है तो सोवियत बुढ़ा जहाज माने माने पानी जहाज माने परमाणु क्षेपणास्त्र धरिकी क्यूबा गले कारण सेठी अमेरिकार नाभी क्यूबाटा को ब्लॉक कर दे सेठी जणागला जे निश्चित भाव में परमाणु युद्ध हम क्यूबा वाज ए कम्युनिस्ट कंट्री अमेरिका ट्राइड टू ब्लॉक इट अमेरिका तो घेराबंदी कर देथिला वाणिज्यिक बाछंद कर देथिला ताको कवर माने आक्रमण करिक ताको नै जियो बोली कि कंट्रोल को नै जियो बोली चाहितला जेहेतु एठी चाहूला रशिया सपोर्ट करियो क्यूबा गोटे कम्युनिस्ट कंट्री सो इट सेंड इट्स वारशिप्स विथ न्यूक्लियर मिसाइल्स निजर पानी जहाज परमाणु अस्त्र धरिकी गला क्यूबा पाखु सपोर्ट करिया so everybody was on the brink of a nuclear disaster that was the going to begin a third nuclear war second nuclear war after Hiroshima and Nagasaki परमाणु युद्ध हो जिवो एटा पूरा समस्ते भाविना फॉर्चुनेटली द वर्ल्ड वाज सेव्ड अल्प के पृथ्वी बची गला सो देयर इज ए सीरियस क्राइसिस अवॉइडेड एंड apart from these there are many crises इटा गोटे मेजर एग्जांपल्स देल तुमको जे शीतल युद्ध बहुत खराब अवस्था को चली गला 62 मसिया रे जेतबे क्यूबान मिसाइल संकट एटा जानि था अमेरिका घेरो कर देला क्यूबा को ताकू सफल माने परमाणु अस्त्र नै की समुद्र पटु ये ताकू समुद्र पटु टैंकर युद्ध जहाज सब चली गला अनदर पॉइंट ऑफ फ्लैश ड्यूरिंग द बांग्लादेश वॉर 1971 America tried to what is happening Priyadarshi यारो somebody should mute Priyadarshi ता केमिति म्यूट करि हबो Priyadarshi, you are disturbing the class repeatedly. Why you are opening your sound repeatedly? So please mute. What is happening there? Otherwise, there is disturbing sound from your mic. So you should mute or. Hello, Priyadarshi. Priyadarshi. Hello. You should mute your mic. Or you should leave the class. If you are not interested, then you should leave the class. You should not continue in the class. Priyadarshi. Either you mute or leave the class. Priyadarshi, तुम क्लास रे बसिया कथा अरे कौन घर भीतर बस गप आम साउंड शुणी बेटी पाठ पढ़े ना हरिबोल देन अमेरिका सपोर्टेड पाकिस्तान and said she is not interested in class Smita, so she is not willing to listen. I think she is somewhere else and some other people 2, 3 or 4 people are sitting there in front of the mobile anyway. Priyadarshi, please stop your mic or leave the class. Okay. Please don't be in the class and disturb others. And don't disturb me while I am teaching serious things. You should not disturb me. I am repeatedly telling you and you are not listening. Anyway, if he has phone number, please message him personally, somebody. He should stop the mic or leave the class. So, John एक पढ़ी जन घर को पढ़ी जन पढ़ा थोड़ी पढ़ी पढ़ा So question is, again America intervened and supported Pakistan, send its 7th fleet. America पुणी 57 नौबर पाकिस्तान सपक्षरे पठेला रशिया आम सपक्षरे इंडिया सपक्षरे 11 नौबर पठेला 11th fleet.
So there was a balance. That was another serious crisis avoided because of the balance. So balance of power maintained in case of Cuba, in case of India and Pakistan. Then from 45 to 62, during this period of Call Cold needs to War, recharge your Airtel DTH connection. This is how your favorite show? Your account is suspended. So get a recharge done easily. भी चल रहा ना Just इधर call this ये number admin क्यों है ताको 81300 so I 81300 request to receive your classroom recharge admin of plan, this group, validity, and other plans please details. Right on the device. remove Priyadarshi from the class. Within a few seconds. ଏଟା କେମିତି ହବ ପିଲାମାନେ କହିଲ ସେଟିଂ ରେ ସାର୍ ଆପଣ ତାଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କରିକି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି କରିପାରିବେ। ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କୋଉଠି ରାଇଟ୍ ରିମୁଭ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଲେଖା ଥିବ ସାର୍। म्यूट पार्ट टा नहीं रिमूव पार्ट टा एटा देखो नहीं ये हो एटा आउट कोन है म्यूट पिन तो नहीं फुल स्क्रीन कैंसल रिमूव आउ म्यूट टा देखो नहीं आउ ସାର୍ ତାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଥିବ ସେଇ ଡଟ୍ ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆସିଯାଉଛି। आसुनी परा एटा आसुची म्यूट टा देखो नहीं रिमूव टा देखो जे एटा ये अछि माने होनी ଅଛି ତା ପାଖ हां को रश्मिता व्हाट डू वांट टू से एटा होनी ता अपन दे देखो एनीवे सेकंड है 45 टू 62 ये गोटे क्रुशियल पीरियड कोल्ड वार रे एतिर टेंशन बहुत बढ़ी गला इंटरिम पीरियड रे 53 ରୁ 56 ମଧ୍ୟରେ ईस्ट और वेस्ट ଭିତରେ other signs of Camp David summit that is that time 59 ରେ ତାପରେ ପୁଣି 60 ର जो क्राइसिस ହେଲା मिसाइल क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ହେଲା ପୁଣି ଟିକେ टेंशन कमिला somebody should call him ता नंबर अछि ग्रुप रे देखले तो कॉल करो के सुबह जाउने मु कोन करबी तमे कॉल करो से पिला को नंबर थिबो त कॉल कर सर जो लिंक कॉल कर क्रिएट करछुंदी से ही रिमूव करि परिबी हैं तो जो क्लासरूम 2 नै से जदी रिमूव करि परिबी हे परिबो ना ना करि परिबेनी परा देखौ जे करि होनी से जे ये करि परिबे ସାର୍ ଆଉ ଥରେ लिंक କ୍ଲାସ ଟା ଏଣ୍ଡ କରିକି ଜଏନ କଲେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କଟି ଯାଇପାରେ ତାଙ୍କର। କେମିତି କଟିବ କହିଲି କି ସାର୍ କଟିବନି ଏବେ କ୍ଲାସ ଟା ଏଣ୍ଡ କରିକି ତାପରେ ପୁଣି ଜଏନ କଲେ ना यू डू वन ଠିକ थिंग ହବ। तो कॉल करो तुम somebody किए तुम भीतर जने कॉल करो ग्रुप रे ता नंबर थिबो ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଜାଣି ହେଲା ହଉନି ସାର୍। हमें तो जानू ता नंबर ए ग्रुप में मैसेज देखो तो कोन पळई तार घरे माइक ऑन कर दे तार रोड चल ये ସାର୍ टीवी चल ମେସେଜ କଲେ କିଛି ବି ଫାଇଦା ହବନି କଲ୍ କଲେ ହବ କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଗ୍ରୁପ ରେ ଥିବେ ତ ଜଣା ପଡୁନି କୋଉ ନମ୍ବର ଟା ତାଙ୍କର। ଛାଡ଼ ଆମେ ପଢିବା ସେ ଜାଗୃତି କରୁତାର ଆପଣ ଦେଖିବା ତ ଗ୍ରୁପ ରେ ଲେଖିବା she does not have a right to disturb that why Priyadarshi हेलो you will listen to me हाँ hello सर हाँ सर ଆପଣ କରିପାରିବେ ଗୋଟୁବା ଗଲି ସେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ପାଖକୁ ତାର ଯୋଉ ସେପିଲ ଆପଣ ତିନିଟା ମାରିଲି ଲିଙ୍କଟାରେ ଚେକ୍ କରି ଆପଣ ଲିଙ୍କଟାରେ ହୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଆଁ ଆପଣ ଆପଣ ଯୋଉ ଲିଙ୍କଟା ଗୁଗଲ ମିଟ୍ ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ନାହିଁ ସେଟାରେ ହୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ ହଁ କରନ୍ତୁ ହୋଲ୍ଡ ପରେ ଟୋଟାଲି କୋଉଟା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ମେମ୍ବର ପଳେଇ ଆସିବେ ନା କୋଉଠି ସେଟା ଉପରେ କୋଉଠି ऊपर सर जो FTP
FFQ Q and U नहीं लिंक है ଏଇଟା ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ତ ମାଷ୍ଟର ପାର୍ଟ ଗଲା ତାପରେ में ସାଉଣ୍ଡ लिंक ଏଟା है ଗଲା ଆଉ FAQ ନାହିଁ କିଛି ମୁଁ ପାଉନି सर ଏଟା ତ होस्ट नहीं ପୁଣି ଏଟା कर ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି नहीं तो ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଚ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ସେଟା ଦେଖିଲେ हाँ सेटो सेट ट्राई ଏଟା करूँ host ଯିଏ ରିଜନାଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟର host ଯିଏ ସେ ବି ବୋଧେ ପଳେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଜଏନ କରିକି ସିଏ ବି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କେବଳ ହନ୍ତା ସେ ହିଁ ଯିଏ କରିପାରିବେ। ସେଇ ହିଁ ମୁଭ୍ ହଁ ସେଇ କରିପାରିବେ। କରିପାରିବେ ପରା କିଏ होस्ट नहीं କରିବେ कर ସିଏ ତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ଆମର ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା 1 minute ୱେଟ୍ କର ମୁଁ ତ ଫୋନ କରେ ସେ ଯୋଉ ଆର୍ସିକି ଫୋନ କରେ anyway so let us discuss the phases in which there was up and down and in the ups and downs we are encountered with ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି। what option out option କଣ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ବି ଅଛି। ସାର୍ କଣ ଏବେ ନ୍ୟୁ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ହୋଷ୍ଟ କରି ଆମେ କ୍ଲାସ କରିପାରିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ କ୍ଲାସ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଫୋନ କରୁଛି ଦେଖ then there was a development that is called data DTNT okay data ସେ କାଇଁ ଉଠଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଫୋନ କଲି ଡକ୍ଟର ଇଗ୍ନୋକୁ ସେ ଉଠଉନାହାନ୍ତି anyway so this is a situation to reduce international tension ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଦିଟା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଟିକେ ପ୍ରଶମିତ ହେଇଯିବ କମିଯିବ ରିଡ୍ୟୁସ ହେଇଯିବ ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଫେଜ ବା ସେଇ ଯୋଉ ପିରିୟଡ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟଟା ବା ସେଇ ଯୋଉ କମିଯିବା ଉତ୍ତେଜନାଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଡେଟା DTNT ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ନର୍ମାଲ ତା ଅର୍ଥ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା ରିଲେସନସିପ ଟେନ୍ସ so data is a term used for relaxation of the conflict during cold war ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦିଟାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ଯଦି ଉତ୍ତେଜନା ଟିକେ କମିଗଲା ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ଡେଟା ବୋଲି ଟର୍ମଟା ୟୁଜ କରେ that does not mean the end of the cold war but the level of tension has gone down ଏଇଟା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ହେଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତେଜନା ଟିକେ କମିଗଲା ହଁ ତପନ ସେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ପିଲାଟେ କିଏ ଅଛି ସେ ତାର ଜଏନ କରିକି ମାଇକ ଖୋଲା କରିଦେଇ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପଳେଇଛି ତା ଘରୁ ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଟିଭି ଶୁଭୁଛି ଗପୁଛନ୍ତି 5-10 ଜଣ ହଁ ଏବେ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ବାର ଫୋନରେ କ୍ଲାସ କରୁଛି ସେ ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବା କଥା ମୁଁ ରିମୁଭ୍ କରିପାରୁନି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବ ହଁ ହଁ ସେ ମାଇକ ପଳେଇଛି ଘରେ ପାଟିଗୋଳ ଚାଲିଛି ଟିଭି ଚାଲିଛି ସେ ହୋ ହେଲା ଆମେ କ୍ଲାସରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି ପିଲା କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେଣି ମୁଁ ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିପାରୁନି ହଁ 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 ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ହଁ ହଉ ହଁ ତ ରିମୁଭ୍ କର so this is data okay so data is the reduced tension between the two camps ଦୁଇଟି କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଟେନସନ ସେଇଟା ହେଲା ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଓରାଲ ବେଲ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଡିପ୍ଲୋମାସି ଅଫ ଡେଟା ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଡେଟା ହଁ ତାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନା ଏବେ ଠିକ ହେଲା ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ କହିଦେଲି ସେ କରିଦେଲେ ଗଲା
Data supposes a conscious and deliberate reduction of tension. तो data ର definition कौन हला लेखो? DTENT data. It supposes a conscious and deliberate reduction of tension. उद्देश्यमूलक भावरे उत्तेजना को कमई दवा हला data. This is a definition by Coral Bell. The idea is that reduced tension is an intentionally achieved situation. That means when the two camps, Russia and America and their camp, Versatility and NATO, they conflict with each other and there is a volatile situation, a flashpoint leading to actual war, then both the parties or one party will try to reduce the tension through engagement, through diplomatic engagement, through bargaining, through continuous discussion. So it is by choice, not by accident. So Cold War assumes a conscious maintenance of tension at relatively high level. But data is intended to reduce tension. So Cold War and data are opposed to each other. Cold War कहले उत्तेजनाटा बहुत जोर बढ़ी जाए, किंतु data कहले उत्तेजनाटा कमिबो, कमाया पई उद्देश्यमूलक भावरे सचेतन उद्यम हबो. So it is not only by Soviet Union or United States but by others also, China and other factors. So if there is a quarrel, then you have to maintain a data. So this is a diplomatic strategy by triangular power balance. It is either China or United States or Russia. Okay. So what America did, America maintained data with China to counter Russia. China was supported by Russia in the early years of its formation after 49. Russia sent its engineers, other technical people, skilled people to support China's construction of socialism or building of economy. But there was differences with Russia by China. China and Russia had tension. But that was exploited by America. प्रथमे चाइना जेतले सोवियत कम्युनिस्ट कंट्री हला 1949 मसिया रे ताकू रशिया बहुत साहाय्य कला, लोक पठेला सेठी इंडस्ट्री में हबो इत्यादि. किंतु परवर्ती पर्यायर चाइना रशिया रो डिवीजन हे गला, डिफरेंस हे गला, उत्तेजना बढ़ी गला. तार फायदा अमेरिका नेला. अमेरिका देता बा ता तो टेंशन आउ कला नै का सहित चाइना सहित न करी की सी रशिया को लड़ाई करिया पे चाइना सहित बंधुतार हाथ बढ़े. So this is another kind of data that vis-a-vis America and China. So what does it mean? Cold War context देखिबा हमें तर data अर्थ हला to slacken the tension, उत्तेजना को कमे दबा हुगुला कर दबा हला. Brezhnev was the president of Russia. He explained the meaning of data. Data means first of all overcoming the Cold War and then a transition to normal, stable relation among states. देतार अर्थ हला जे प्रथमे कमे दबा अतिक्रम करिया शीतल युद्ध को एवं नॉर्मल अवस्था को आसीबा बा साधारण स्तर को आसीबा. एटा विलिंगनेस जे आम डिफरेंस टा को आमे कथावार्ता माध्यम रे बल प्रयोग माध्यम में कथावार्ता माध्यम रे आलोचना समाधान करिबा बा शांतिपूर्ण उपाय रे समस्या रे समाधान करिबा. दिस इज कॉल्ड data. So this data is a major concept in international politics. So you should know what is the meaning, definition, Coral Bell, Brezhnev, Mutamudita definition important कहली. हेनरी किसिंगर रो अछि से मोड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एडवर्सरी पावर, शत्रु पक्षर शक्ति की केमिति मैनेज करा जिवो. तो विभिन्न एस्पेक्ट रे तीन जण देतार डेफिनेशन कहिसंती. कोराल बेल कहिछि, हेनरी किसिंगर कहिछि एवं ब्रेजनेव कहिछि. सो एटा होछि विलिंगनेस, उभय पक्ष राजी हेबे जे शांतिपूर्ण उपाय समस्यार समाधान करिवे. So that is a great achievement by both the superpowers to use data to normalize the relationship. तापरे यूएसएसआर बिल्ड अप करिया पे निजुको देता जे एटा कोन करते टाइम बाइंग तक को जाय डिप्लोमेटिक लैंग्वेज रे, माने समयटा को किनिबा, समयटा को धरिबा. एटा कोन now one is if you are in crisis, economic crisis, other crisis, then you have a peace relationship with the adversary, with the opponent, with the enemy. Then during this period, that is peaceful period, you built up your strength, military strength. अर्थ जो शत्रु पक्ष सहित तुम जोर युद्ध अच्छ, तुम अलग समस्या हो गला, अर्थनैतिक समस्या,
बा मिलिटरी स्ट्रेंथ तुम पाखे नहीं से तुम शांति प्रस्ताव दियो शांतिर प्रस्ताव देले कौन हम आ युद्ध हम नहीं उत्तेजना हम नहीं से पीरियड तुम निजक पुनर्गठित कर अस्त्र शस्त्र जोगाड़ कर फ्यूचर फाइट विल गेट रेडी योरसेल्फ सो दैट इज द argument by D.K. Sims. He said that cooperation and conflict as tools of security. जितना दरकार हो conflict करियो तो दरकार हो cooperation करियो. This is the essence of data. Then George Kennan said, in this complicated world there could be no international relationship which was one of total antagonism or total identity of interest. एमिति गोटे आंतर्जातिक संपर्क रही परिबनी आज जुगरे जे पूरा परस्पर विरोधी हो पूरा सहयोग हम नहीं बेले बेले विरोध हो बेले बेले सहयोग तो जो देता कॉन्सेप्ट फादर को जाए रिचार्ड निक्सन को जी अमेरिकार प्रेसिडेंट थे यहाँ मन रख जे सी ऑथर ऑफ देता तार क्रिएटर ऑफ देता कॉन्सेप्ट जन्मदाता सी किए रिचार्ड निक्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट है सी चाइनीज कॉन्टेक्स्ट को सी यूज करते देन ये सरीगला देता आइडिया है तुम विभिन्न डेफिनेशन कहली यार ऑथर होती किए ना रिचार्ड निक्सन तापर आसीगला पीटीबीटी एंड एनपीटी जितेबले क्यूबान मिसाइल क्राइसिस हो गला जो जना पड़ा जो गोटे परमाणु युद्ध हो आशंका बहुत अच्छी परमाणु युद्ध हो पृथ्वी रही अमेरिका रशिया तो ध्वंस हे बट बोथ दि सुपर पावर्स एलॉन्ग विथ द एंटायर वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड सो देयर वाज अटेम्प्ट्स बाय बोथ द सुपर पावर्स to build up a checkmate, to build up a mechanism so that there will be no nuclear flashpoint or nuclear war in future. So after 1962, that is Cuban Missile Crisis, there was an agreement that is known as PTBT, Partial Test Ban Treaty. Test ban माने nuclear test, परमाणु युद्ध परीक्षा हब ना एटा पार्शियल टेस्ट हम पार्शियल बैन हम माने आंशिक भाव में हम आंशिक भाव में हम ना तार तो परमाणु परीक्षा उपरे गोटे रोक लगिला थ्रू दिस ट्रिटी दैट इज पीटीबीटी पीटीबीटी कौन पार्शियल टेस्ट बैन ट्रिटी इटा अमेरिका रशिया और ब्रिटेन साइन कले 1963 जुलाई नोट इट डाउन एटा लिखि रख 1963 मसीह 62 मसीह मिसाइल क्राइसिस है क्यूबा समस्ते भावी नहीं परमाणु युद्ध हो अमेरिका सेंट इट्स न्यूक्लियर वेपन्स टू क्यूबा रशिया सेंट इट्स न्यूक्लियर वेपन्स टू क्यूबा that was not a war with Cuba that became a war with Russia by America so America and Russia went face to face पूरा मुहामुही हो गले उभय पाखे परमाणु अस्त्र अच्छी युद्ध हो जा बेले अवस्था फॉर्चुनेटली है नहीं तापर माने चिंता कले जब किमिति बंद करा तेणु 1962 पर जुलाई 63 गोटे राजीनामा स्वाक्षरित है तीनोटी प्रमुख राष्ट्र किए अमेरिका इंग्लैंड और रशिया ये तीन जन साइन कले गोटे राजीनामा राजीनामार ना है पीटीबीटी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी ओके दस्खत कला कौन है ना टेस्ट एटा आउ टेस्ट हम नहीं 1955 पर यहाँ क्यूबान मिसाइल क्राइसिस फल यहाँ संभव हो पारा जे सबु प्रकार परीक्षा को बंद कर दिया गला एटमॉस्फेयर रे माटी उपरे एंड अंडर वाटर समुद्र रे तले तो दिस इज द अरेंजमेंट मेड बाय पीटीबीटी बट इट प्रूव्ड इम्पॉसिबल टू एग्री ऑन अ कंट्रोल सिस्टम एटा की करू न जानियो कि किंतु ता भितर अंडरग्राउंड टेस्टिंग है माटी तल टेस्टिंग है माटी उपरे समुद्र तले आकाश रे परमाणु परीक्षा करा जीवो नाही ये तीनोटी राष्ट्र चुक्ति कले किंतु माटी तले परीक्षा कले तार हेतु कहला पार्शियल माने किछि जगह रे परमाणु अस्त्र परीक्षा हम नहीं बम रो परीक्षा हम नहीं किंतु अलग किछि जगह हम सो दे एग्रीड इन दिस एग्रीमेंट दैट न्यूक्लियर वेपन्स विल बी द बेयर मिनिमम तीनोटी राष्ट्र सर्वनिम्न परमाणु अस्त्र रखिबे ताटू अधिक रखिबे ना किंतु फ्रांस एतरे साइन कला नहीं 64 मसीह चीन बम फुटेदा China became a nuclear country. It exploded its first bomb and also refused to sign the treaty. The PTBT France और China दस्खत कले नहीं से माने परमाणु शक्ति हो गले तार मीनिंग किछ हला नहीं इंग्लैंड अमेरिका रशिया एग्रीड that there will be no nuclear bomb testing under water
that means under sea and above land and the atmosphere. ମହାକାଶରେ ବା ଆକାଶରେ ବା ସମୁଦ୍ର ତଳେ ବା ମାଟି ଉପରେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା ହବ ନାହିଁ, ଯାହା ହବ ମାଟି ତଳେ ହବ। ଏଇଟା ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ରଷିଆ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚାଇନା ମାନିଲା ନାହିଁ କି ଫ୍ରାନ୍ସ ମାନିଲା, କି ଏଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କଲେନି, ସେମାନେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। So this becomes invalid. Then in 1968 came another treaty. 1968 ଆଉ ଗୋଟେ treaty ଆସିଲା non proliferation treaty. non proliferation treaty ଅଣ ପ୍ରସାରଣ ଚୁକ୍ତି, ଅଣୁ ପ୍ରସାରଣ ଚୁକ୍ତି। ଅର୍ଥ ଆଉ ଅଣୁ ପରୀକ୍ଷା ହବ ନାହିଁ ବା ଯେତିକି ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଅଛି ସେତିକି ରହିବ, ଅଲଗା କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟରୀ ହେଲା, ତମର ପରମାଣୁ ପାୱାର ଅଛି, ତମେ ପରମାଣୁ ପାୱାରଫୁଲ ହବ, ଆମର ନାହିଁ, ଆମର ହବନି। ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସାଇନ୍ କଲେନି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ୟୁକେ ୟୁଏସଏସଆର ସାଇନ୍ କଲେ, 70 ରେ ଏଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଚାଇନା ଏଟାକୁ ସାଇନ୍ କଲେ ନାହିଁ। 1992 ରେ ଚାଇନା ଏଟାକୁ ସାଇନ୍ କଲା, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସାଇନ୍ କଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ହେଇନଥିଲା। ଯଦି କରିଦେଇଥାନ୍ତା ସେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ 74 ରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ବାଜପେୟୀ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ସୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସାଇନ୍ ଏନପିଟି। ତାପରେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ଆସିଲା, କ'ଣ ନା ପଲିସି ଫର ଦ ଇଷ୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲା ଜର୍ମାନରେ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ହଙ୍ଗେରୀ, ବୁଲଗାରିଆ, ରଷିଆ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ସୁପର ପାୱାର ଉଭୟ ରାଜିନାମା ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଶାନ୍ତି କେମିତି ଫେରିବ। ୟାର ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ଯେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସରେ wherever there was conflict there was some kind of negotiation. Okay. Then ରିଚାର୍ଡ ନିକ୍ସନ ଯୋଉ କଥା ଆମେରିକାର ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ସେ କିଛି ଉଦ୍ୟମ ନେଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଆଉ ଚାଇନା ଭିତରେ, ସେ ସିକ୍ରେଟ ଭିଜିଟ କଲେ ଚାଇନାକୁ କିଏ ହେନରୀ କିସିଙ୍ଗର 71 ରେ, ଏବଂ ଜାତିସଂଘରେ ତାକୁ ଏଲାଉ କଲେ। କୋରାଲ ବେଲ କହିଲେ ଡେଟା ତା ସହିତ ହେଲା ଡେଟା। ତେଣୁ ନିକ୍ସନ ସେଠି ଗଲେ, ୟୁଏସ୍ ଚାଇନା ଟେନସନ ଟିକେ କମିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ହେଲସିଙ୍କି କନଫରେନ୍ସ, ଜାତିସଂଘର ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା 1973 ରେ। ହେଲସିଙ୍କି ସମିଟରେ 35ଟା ରାଷ୍ଟ୍ର 75 ରେ କହିଲେ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆମର ଆଉ କୋଲ୍ଡ ୱାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଦେତା ହବ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ। ଏବଂ ଆମେରିକା ତାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉମାନେ ବନ୍ଧୁ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତ ଭଲ ଥିଲା, ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପର୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା। They allowed that USSR or Soviet Union must have good relations with other Western European nations, that is England, France, German, Italy, Poland, etc. So they made a European Security Conference in USSR. USSR proposed, Soviet Union proposed. Then se conference ହେଲା କୋଉଠି ନା ଫିନଲାଣ୍ଡରେ ହେଲସିଙ୍କିରେ 72 ରୁ 75। 15 month ଚାଲିଲା ସେ କନଫରେନ୍ସ, 15 ମାସ ଚାଲିଲା। ଗୋଟେ ହେଲସିଙ୍କି ଫାଇନାଲ ଆକ୍ଟ ରାଜିନାମା ଦସ୍ତଖତ ହେଲା। 35ଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଲେ। 33ଟା ୟୁରୋପିଆନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମେରିକା ଥିଲା, କାନାଡା ଥିଲା। ଆମେରିକା କାନାଡା ତ ୟୁରୋପିଆନ ଷ୍ଟେଟ୍ ନୁହନ୍ତି ନା। 33ଟା ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଆମେରିକା କାନାଡା ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଲବାନିଆ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ଯିଏ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା। ଉଭୟ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ ନନ୍ ଆଲାଇନ୍ଡ ଥିଲା, ସେ ବି ସେଠି ଯୋଗ ଦେଲା, ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି। ଦେନ୍ କ'ଣ ସେଥିରେ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା, ଦେ ଡିସ୍କସ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇସ୍ୟୁଜ୍, ନିରାପତ୍ତା କେମିତି ରହିବ, ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ନାହିଁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିରେ କେମିତି ଉଭୟ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ 75 ରେ 35ଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ଦସ୍ତଖତ କଲେ, କହିଲେ ଯୋଉଟା ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଲିଗାଲି ବାଇଣ୍ଡିଂ, ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତା ଦେହରେ 10 ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଆସିଲା ହେଲସିଙ୍କି କନଫରେନ୍ସର। କ'ଣ କ'ଣ? ନମ୍ବର 1 ଇଜ ସୋଭରେନ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଅଲ୍ ନେସନ୍ସ। ଅଲ୍ ନେସନ୍ସ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ସଭରେନ୍ ନେସନ୍ସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେ ଆର୍ ସଭରେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସବୁ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହଉ ସବଳ ହଉ ବା ଯାହା ହଉ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କ'ଣ? ରେସପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର
अधिकार को सम्मान देवे ये है सेकंड कंडीशन थर्ड है कौन नाइदर टू यूज और नॉट थ्रेटन द यूज ऑफ फोर्स कई का विरुद्ध रे बल प्रयोग करेंगे ना बा बल प्रयोग करिवार धमक देवे फोर्थ है इनभायोलेबिलिटी ऑफ फ्रंटियर्स एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट्स राष्ट्र मानकर भौगोलिक अखंडता बा एकता को कई उल्लंघन करेंगे माने माड़ी बसबेनि क्या आक्रमण करी को राष्ट्र गोटे अंचल खंडे नहीं जाए सेमती करेंगे ना फिफ्थ है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो आंतर्जातिक द्वंद्व अच्छी गंडोल अच्छी झगड़ा अच्छी ताको शांतिपूर्ण उपाय रे आलोचना माध्यम समाधान करे नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ ईच अदर प्रत्येकंकर भीतर कथा देश भीतर कौन होची व्हाट इज द अबाउट इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इकोनॉमिक्स दे शुड नॉट इंटरफेयर तो देश भीतर कथा पर अलग राष्ट्र हस्तक्षेप करने उचित देन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ह्यूमन राइट्स फेथ एंड वर्शिप समस्त धर्मगत मौलिक अधिकार मानविक अधिकार और कथा कहिबार अधिकार समस्ते सम्मान करें इक्वालिटी एंड पीपल्स राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन सो एवरी स्टेट हैज ए राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन निज निजर स्वाधीनता निज निजर अधिकार साब्यस्त and they will establish cooperation among states राष्ट्र राष्ट्र मध्य कोऑपरेट परस्पर सहयोग करेंगे देन ऑब्जर्वेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज इम्प्लाइड इन इंटरनेशनल लॉ आंतर्जातिक आईन में जो दायित्व अच्छी तो कार्यकारी करेंगे आंतर्जातिक आईन को सम्मान करेंगे ओके सो दीज आर द कॉमन प्रिंसिपल्स 10 प्रिंसिपल्स given in Helsinki conference this is Helsinki act it was signed by 35 countries but just after some year it was violated बड़े बड़ा कथा कहले चिकिणा कहले किंतु तापर देखला बेलू समस्ते समस्ते इंक्लूडिंग अमेरिका रशिया एवरीबॉडी वायोलेटेड द हेलसिंकी प्रिंसिपल हेलसिंकी सम्मेलन नीति आदर्श को समस्ते उल्लंघन तापर आसीगला गोटे फेज दैट इज कॉल्ड न्यू कोल्ड वार व्हाट इज दिस न्यू कोल्ड वार दीटा अछि न्यू कोल्ड वार हेलसिंकी कर 75 रे हला तापर आस्ते आस्ते तार गुरुत्व कमी गला पुणी उत्तेजना बढ़ीगला पुणी आसीगला कोल्ड वार न्यू टेंशन केम टू बी डिस्क्राइब्ड एज न्यू कोल्ड वार तो न्यू कोल्ड वार विषय गुड़ाए लोकंकर कन्फ्यूजन थाए न्यू कोल्ड वार इज द कोल्ड वार दैट स्टार्टेड आफ्टर हेलसिंकी डॉक्यूमेंट हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस एंड इट स्टार्टेड 1980 नुआ करी पुणी थे शीतल युद्ध जन्म नेला ताको हमें न्यू कोल्ड वार कहले नॉर्मली दिस इज आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द हेलसिंकी एक्ट हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस started in the 80s 80 दशक आरंभ रे इटा आरंभ केते बेले ना सोवियत आर्म फोर्स इंटरवेंट एंड ऑक्युपाइड अफगानिस्तान इन डिसेंबर 1979 79 मसिया रे अफगानिस्तान ने आक्रमण कला सोवियत यूनियन तार निज सरकार बसेला सेठी जो ताकर वर्तमान जे तालिबान सेते बेले ताकर थिले से माने माडी बसले आक्रमण कले ताकर गोटे सरकार टाको छिडा करे देले जोडो को अमेरिका विरोध कला तो यूरोप रे अमेरिका एटा डिसअपॉइंटेड हेगला एवं कॉन्फ्लिक्ट आरंभ हेगला इंडो चाइना रे हॉर्न ऑफ अफ्रीका रे अफगानिस्तान रे तीन जगह रे परस्पर भितर अमेरिका रशिया भितर जोरदार कॉन्फ्लिक्ट आरंभ सो नेशंस ट्राइड टू स्टॉप कोल्ड वॉर एंड रिजल्ट वाज दैट हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस देयर वाज कंटिन्यूअस डेलिब्रेशन फॉर 15 months and finally a document came. It was signed by 35 nations, including America and Russia. They decided to end the Cold War. Then, after 4 or 5 years, there was Cold War. So that is called New Cold War. Okay. So Soviet Union अस्त्र शस्त्र देला काकू अफगानिस्तान को अमेरिका अस्त्र शस्त्र जोगेला समस्त परस्पर भीतर पुणी जोरदार आरंभ हेगला तेणु आर्म्स एक्सपोर्ट हेगला बेसी ये कला किए अमेरिका इथियोपिया गोटे माने सोवियत सपोर्टर थिला पुणी अमेरिका आड़ को चलीगला सोमालिया पुणी अमेरिका आड़ को चलीगला तेणु इथियोपिया सोमालिया जे सोवियत समर्थक थिले सी पळेले अमेरिका आड़ पुणी टेंशन सेठी हेगला पुणी इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट जोटा वियतनाम वार हेगला वियतनाम वार रे पुणी काम्बोडिया रे वार हैला अमेरिका वियतनाम को आक्रमण कला रशिया तो सपोर्ट कला सो ये सब नुआ जगार जो कोल्ड वार होगा ता नाटा न्यू कोल्ड वार देन सॉल्ट एग्रीमेंट वाज साइन स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक अर्थ
आर्म्स लिमिटेशन जोटा आर्म्स टा लिमिटेड करा जिवो स्ट्रेटेजिकली दैट वाज कॉल्ड सॉल्ट ये गोटे फेज पड़ेगा तापर आसीगला एंड ऑफ कोल्ड वॉर एटा 90 रे एंड ऑफ कोल्ड वॉर सरला केतेबेले when Gorbachev came to power in Russia he initiated two policies perestroika and glasnost openness and reconstruction and the entire Soviet Union was under tension how survive or not Soviet Union भांगला 15 टी राष्ट्र रे परिणत हेगला Reagan was the president of America and Gorbachev was the president of Russia. So Reagan पॉपुलर हो गले बेसी ता पूर्व जो अमेरिका वियतनाम रे हारी थिला सोवियत यूनियन गोटे एडवांटेज थिला एवं क्यूबान मिलिटरी अंगोला ठू आरंभ करी इथियोपिया ठू आरंभ करी कि सोवियत यूनियन सैन्य बाहिनी सेट सब थिले अफगानिस्तान में 90,000 सोवियत सेना थिले तेणु ये जो टेंशन आस्ते आस्ते कमी को लगे कारण सोवियत यूनियन निजर क्राइसिस तापर आसीगला मुझे भर डिटेल जाऊना कारण अंगोला कौन है निकारागुआ कौन है आउ गोटे चैप्टर पढ़े पड़े इट इज ऑलरेडी गोइंग टू बी 6:15 आवर्स INF ट्रीटी रिगान प्लान कैंपेन कले जे पृथ्वी परमाणु युद्ध मुक्त हम परमाणु युद्ध आउ रहिबो नाही एपटे गोरबाचव कहले नीड फॉर फंडामेंटल ब्रेक विथ कस्टमरी अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी पारंपरिक वैदेशिक नीतिर परिवर्तन होवार आवश्यकता अछि सो ही विजिटेड अमेरिका इन 1987 प्रथम थर पई गोरबाचव गोटे रशिया प्रेसिडेंट से अमेरिका परिदर्शन कले सेठी INF ट्रीटी साइन हो से सी कहले गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा जोटा इंडिकेट कला कोल्ड वार वाज गोइंग टू एंड शीतल युद्धर अवसान हो कौन से कहले wisdom of politics today lies in not using those differences as a pretext for confrontation वर्तमान रो wisdom ज्ञान कहूची जे झगड़ा करिया पई हम भितरे मत पार्थक्य को व्यवहार कराना जाओ समस्त मत पार्थक्य अछि कन्फ्रंट करिया पई झगड़ा करिया पई युद्ध करिया पई मत पार्थक्य को आळ कराना जाओ आर्म्स रेस पई एटा को आळ कराना जाओ बा एनिमिटी पई आळ कराना जाओ सो दिस वाज वेरी इंपोर्टेंट we are going to deprive of your enemy हमें तुम शत्रु को काढ़ी दो what happened with Rajeshri what happened with Rajeshri please mute your mic पिलांगर हो चुका so there was an agreement they agreed at Reykjavik Iceland 86 रे both the leaders agreed both माने कि Reagan और Gorbachev to reduce all strategic forces by 50% within 5 years and destroy all ballistic missiles within 10 years एमाने राजी हल आइसलैंड रे कि Reagan and Gorbachev that means America and Russia to reduce all strategic weapons by 50% सबुठारु जो बड़ बड़ अस्त्र क्षेपणास्त्र परमाणु अस्त्र याकू 50% उभय कमे देबे जार जेतिक अछि 50% कमे देबे एवं टू डिस्ट्रॉय ऑल बैलिस्टिक मिसाइल्स जोटा बैलिस्टिक क्षेपणास्त्र अंत महादेशीय माने महादेश महादेश को पळेबो ताकू आगामी 10 वर्ष रे ताकू ध्वंस कर देबो दिस इज ए बिग अचीवमेंट बाय बोथ रशिया एंड अमेरिका so Reykjavik but this deal failed कहीं फेल कला ना ब्रेजनेव कहले नहीं गोरबाचेव कहले जे अमेरिका तार स्टार वार प्रोग्राम टा बंद कर स्टार वार प्रोग्राम माने कोन आकाश रे युद्ध हो जदि के मिसाइल पकेला से आकाश रे ताको ध्वंस कर दो सेटा अमेरिका आरंभ कर दला स्टार वार प्रोजेक्ट एटा अमेरिका बंद कर अमेरिका राजी हला नाही तो अमेरिका हैड ए हिडन एजेंडा बिकॉज ऑफ द डुप्लीकेट कैरेक्टर ऑफ अमेरिका this treaty INF and this agreement of reducing strategic weapons by 50% and destroying ballistic missiles completely within 10 years failed. तो ये जो राजीनामा विफल हो गला अमेरिका रो जीत जगु से स्टार वार प्रोग्राम को छाड़ला ना तापरे 87 ने से राजी हेले जे इंटरमीडिएट मीडियम रेंज रो बैलिस्टिक मिसाइल को ध्वंस करियो तेणु यहीटा परवर्ती पर्यायर कोल्ड वार एंड आड़ को गला
without blood, without pressure, without bloodshed, without war, এটা ସରିବ। ତ 85 ରେ ଗୋର୍ବାଚେଭ ଯେତେବେଳେ ଲିଡର ହେଇଗଲେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆମେରିକା ରଷିଆର, ସିଏ କହିଲେ ଯେ leader of a nuclear superpower is in economic decay. So 91 ରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅବସାନ ହେଲା। ବୋରିସ ଏଲଚିସିନ ସିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ରଷିଆର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା ଏବଂ ଗୋର୍ବାଚେଭ ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇଗଲା, ରଷିଆ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଗୋର୍ବାଚେଭ ଗ୍ଲାସନୋସ୍ତ ପ୍ରେସ ତରିକା, ସିଏ सोवियत यूनियन जो विपर्जय है दैट सिग्नल द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। सोवियत सिस्टम टा टोटल कोलैप्स करिगला पीसफुली विदाउट एनी वॉर। तापर वेस्ट एशिया जोटा जानि जो पैलेस्टाइन ये सेठी शांति प्रतिष्ठा हला। बर्लिन वॉल टा फॉल करिगला एवं उभय राष्ट्र 89 ने किए ईस्ट जर्मन एंड वेस्ट जर्मन दे कंप्लीटली जॉइन टुगेदर, तांका भितरे मिसिकिरी से माने रहिले। एवं ये जो वर्तमान जो कैंप डेविड 79 88 78 है कैंप डेविड माने चुक्ति मगर जस्ट के कहि दउची तुम पढियो एटा को माने एते डिटेल गले हमर सरीबनी। वर्तमान जो मध्य प्रदेश रे इजराइल आ या भीतर गंडोल होची का भीतरे पैलेस्टाइन भीतरे सेते बेले 78 मसिया रे प्रेसिडेंट कार्टर थिले। कैंप डेविड एग्रीमेंट हला जे वेस्ट एशिया बा पश्चिम एशिया रे शांति प्रतिष्ठा हबो एवं दीटा राष्ट्र हबो, टू नेशन थ्योरी आसला, गोटे हम पैलेस्टाइन गोटे हम इजराइल। कि बर्तमान इजराइल पैलेस्टाइन को दखल करदेला। जोटा पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेन यासर आराफत थिला ताकू 1993 रे गोटे एग्रीमेंट हला पीएलओ आ इजराइल भितर गोटे लास्टिंग सॉल्यूशन हबो, उभय किसी कंसेशन देबे कि से भी फॉल करिया। तापर जोटा जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी एफआरजी ये दीटा मिसिले लोक बर्लिन वॉल टा भांगी देले 1989। सो दैट सिग्नल द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। सेटा कोल्ड वॉर रो अवसान रो सिंबल प्रतीक हो गला। तापरे फॉल ऑफ बर्लिन वॉल नेक्स्ट स्टेप टेकन इन 1990 मसिया रे जे उभयंकर करेंसी गोटे हो गला, ईस्ट जर्मन और ईस्ट जर्मन। तो टू जर्मन यूनाइटेड हो गले, कैपिटलिस्ट ये कम्युनिस्ट थला मिसिकी से कैपिटलिस्ट हो गले। सो ये जो जर्मन डिवीजन टा मुझे मूलरू कही बर्लिन वॉल बिकेम द सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर and fall of Berlin Wall became the symbol of the end of the Cold War. Cold War अवसान प्रतीक है, जन्मर प्रतीक है गोटे कांथ। तो पृथ्वी इतिहास रे कांथ होची सबुठारु बड़ इंपोर्टेंट। से कांथर ना हला बर्लिन प्राचीर बा बर्लिन वॉल, आम ओडिया तो कांथ कहूँ। तापरे डिसेंबर 89 रे गोटे क्राइसिस है 90 रे इराक वाज इन्वेडेड। इराक इन्वेडेड कुवैत आक्रमण करदेला, सेठी पुणी कोल्ड वार टेंशन हो गला। कुवैत आक्रमण करे अमेरिका आक्रमण कला का इराक उपरे एवं कुवैत को मुक्त कला। एटा गल्फ वार 2 द्वितीय गल्फ वार आरंभ होगा, सेठी अमेरिका इन्वॉल्व होगा। सो कोल्ड वार टेंशन पुणी सेठी होगा एवं इराक रो जी सेनाबाहिनी सो कुवैत को दखल करिगला। तेल पई मेनली लड़ेला, अमेरिका तेल इंटरेस्ट थिला, मु ता भीतर को जाउनी, बट दैट वाज अनदर टेंशन ऑफ कोल्ड वार। सबुठ इंटरेस्टिंग हला जे कोल्ड वार एंडेड पीसफुली। शांति रे कोल्ड वार रो अवसान है, शांति शांति प्रक्रिया रे युद्ध है नहीं, अस्त्र शस्त्र प्रयोग है। कोल्ड वार इन्फ्लुएंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स फॉर 45 years. This is interesting. So Cold War came after the collapse of communism in Eastern Europe. पूर्व यूरोप रे सबु राष्ट्र कम्युनिस्ट जे थिले से माने भांगी गले। सोवियत यूनियन भांगिला परे, जर्मन वॉल पतन परे जर्मन एकुटिया हो गला, सब कम्युनिस्ट कंट्री कैपिटलिस्ट हो गला। ताको आमे पॉलिटिकल साइंस से पढुचंती पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम। सो गोर्बाचेव सक्सीडेड इन कंक्लूडिंग INF treaty with America and ending the Cold War. So he introduced several reforms. Then Boris Yeltsin came and USSR began demanding succession. Secession भांगी गला अगस्त 91 रे। ये पड़े पुणी गोर्बाचेव शॉर्ट लिव्ड कंजर्वेटिव coup failed. गोर्बाचेव आउ रखी पारले नहीं देश को
पंदरटी राष्ट्र सोवियत यूनियन परिणत है 15टी आम जमी राज्य अच्छी सोवियत यूनियन 15टी राज्य था सब अलग यूक्रेन जो बर्तमान देखुच यूक्रेन वाज ए स्टेट अंडर सोवियत यूनियन नाउ यूक्रेन became independent so all the 15 states of Soviet Union became independent states Kyrgyzstan Turkmenistan Ukraine Russia ये became all independent states then communism retreated Communist Party got defeated but this led to the end of Cold War ఇది ଗୋଟେ interesting ହେଲା ସୁଲଜେନର quotation ଲେଖାଟା ସେ କହିଲେ now the Cold War has ended historical post-mortems have just begun the ocean of original documents from the US government archives has now been augmented by reverse flowing from previously closed Soviet and Eastern Europe depositors those who praise the conduct of American foreign policy believe that collapse of Soviet Union validates the action of US officials. But that is not correct. US diplomacy claimed that Cold War might have ended the sooner, at least the cost. The United States paused more creative and less confrontation policy. That means the impression is that because the communist world fell, because Soviet Union fell, because Soviet Union was disintegrated, because the Cold War ended, the American foreign policy was right. No, this was not correct. American foreign policy was equally wrong like the Soviet foreign policy. Soviet Union fell for different reasons, for its own reasons. It fell under the pressure of its own burden. Just one example. While America was spending 7% of its budget for defense, Russia was spending 25% of its budget for defense. You just compare 7% and 25%. Number two, there was no increase in the rates of milk, bread, education, health for 70 years in Russia. Russia was giving huge aid, military aid, economic aid, and other humanitarian aid to many countries. So that was an economic pressure on Russia, and Russia crumbled. Gorbachev could not keep it intact. So these are the reasons why Soviet Union and America confronted with each other, creating Cold War. Russia became bankrupt. Russian economy became bankrupt for these factors. There are other factors also. ତମେ ଦେଖ ରଷିଆରେ 70 ବର୍ଷ ଧରିକି କ୍ଷୀରର ଦାମ ବା ପାଉରୁଟିର ଦାମ ବଢିନାହିଁ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାଗଣା MA PhD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଯୋଉଟା ଆମେରିକା ତାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବଜେଟ ଟୋଟାଲ ବଜେଟର 7% ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତାକୁ କମ୍ପିଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ପ୍ରେସର ଥିଲା ରଷିଆ ଉପରେ ସେ 25% ବଜେଟରେ ଆମେରିକା ସହିତ କମ୍ପିଟ କରୁଥିଲା ତେଣୁ ଇଏ ଟଙ୍କାରେ 25 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ବେଳେ ସେ 7 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ପ୍ଲସ୍ ନିଜ ଦେଶର ଦରଦାମ ବଢୁନାହିଁ ବା ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି So Russian economy faced a serious crisis for which the government collapsed. And interestingly, they have a constitution where there is a right to secession. ତାଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଅଧିକାର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇପାରିବେ ତ 15ଟି ରାଜ୍ୟ 15ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବେ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ୱାର ଚାଲିବାର କିଛି ମିନିଂ ନାହିଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲ୍ଡ ୱାର ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଇଏ ଗୋର୍ବାଚେଭ ଏବଂ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୋର୍ବାଚେଭ ରିଗାନ ये ଦି ଜଣ ମିଶିକି କୋଲ୍ଡ ୱାର ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଓକେ ସୋ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଫ୍ୟୁଚର କୋଲ୍ଡ ୱାର ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କୋଲ୍ଡ ୱାର ନାହିଁ ନାଉ ଦେयर ଇଜ ଏ ନ୍ୟୁ କୋଲ୍ଡ ୱାର old war new cold war conceptually you must be very correct very clear otherwise there is a confusion there are two different concepts new cold war and cold war तमे जानले विभिन्न डेफिनेशन कहली नेचर कहली फीचर कहली डिटेल एनालिसिस कर देगी सेकेंड कौन न्यू कोल्ड वार कहली हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस पर अफगानिस्तान को जो आक्रमण कला सोवियत यूनियन एवं सेठी सैन्य 90,000 सैन्य पूरे द्वारा नुआ गोटे गवर्नमेंट कला मॉडर्नाइजेशन कंट्रोल करने सेटू न्यू कोल्ड वार स्टार्ट है न्यू कोल्ड वार कौन कोल्ड वार ए न्यू फॉर्म नाउ देयर इज ए कोल्ड वार बिटवीन
Russia and America under Biden. ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ପୁତିନ ଦି ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଟିନ, ପୁଟିନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟ୍ରମ୍ପ। ନୂଆ ରୂପରେ ବାଇଡେନ ପ୍ରଚାର କଲା, ପୁଟିନ ପ୍ରଚାର କଲା, ତାକୁ ବାସନ କରିଦେଲେ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ତାକୁ ଅପରାଧୀ ଘୋଷଣା କରିଦେଲା। So that is new Cold War. Then the tension between China and America. तारीफ वार ହେଇଗଲା, ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁ କୋଲ୍ଡ ୱାର ଛେଡ଼ିଦେଲେ, ପୁରା ଜୋରଦାର ଚଲେଇଦେଲେ। So this became new Cold War. Future କ'ଣ? We learned many things from Cold War. The cost of Cold War was heavier than the actual war. ବାସ୍ତବ ଯୁଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ। You cannot imagine one nuclear weapon, nuclear bomb, that is hydrogen bomb, is so costly. You can provide drinking water to the entire schools of India for 20-30 years. 20-30 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପାଇଁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, 20-30 ବର୍ଷ ଧରିକି ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେତେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ପ୍ରାଇମେରୀରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ପାଇପ୍ରେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ହସ୍ପିଟାଲ କରିଦେଇ ହବ, ଡାକ୍ତର କରିଦେଇ ହବ, ଏତେ ପଇସା। ତମେ କଷ୍ଟଟା ବୁଝ। ଆମେରିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ରଷିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ଯିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ସମସ୍ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ନା। ସେଇ ପଇସାରେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ବିକାଶ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ଅଲଗା ଦେଶକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଦ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ କୋଲ୍ଡ ୱାର। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ 45 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଲା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଲା, ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବା ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଲେ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କଲେ। ଯେଉଁମାନେ କିଣିଲେ, ତାର ଅଙ୍ଗୋଲା, ଇଥିଓପିଆ, ଘାନା, ଇଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା ଦେଶ। ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅସ୍ତ୍ର କିଣୁଛି। ତେଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ କେତେ ଚାପ ପଡ଼ିଲା। Now there is a Cold War going on between India and China, also between India and Pakistan. If you have a nuclear weapon, then China will have a nuclear weapon. If China will have a nuclear weapon, India will have a nuclear weapon. ସେମାନଙ୍କର ତ ଅଛି, ରଷିଆ ଆମେରିକାର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ହାଇଏଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ ରଷିଆର ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଚାଇନା ଆଉ ଆମେରିକା ଭିତରେ ଟେନସନ୍ ଅଛି, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ରିଜନାଲ ଟେନସନ୍। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା, ଏଣ୍ଟାୟାର ୱାର୍ଲଡଟା ଦୁଇଟା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିଲା, ରଷିଆ ଆଉ ଆମେରିକା। ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରୁଥିଲେ ବା ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁ କୋଲ୍ଡ ୱାରରେ ସେଇଆ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁ କୋଲ୍ଡ ୱାରରେ ରିଜନାଲ ଟେନସନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ କୋଲ୍ଡ ୱାର ହେଇଛି। ରଷିଆ ଆମେରିକା ଭିତରେ ଅଛି, ରଷିଆ ଆମେରିକା ଚାଇନା ଭିତରେ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ଅଛି, ଆଉ କାହା ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ, ଏଇସବୁ ନ୍ୟୁ କୋଲ୍ଡ ୱାରର ରୂପରେ ହେଲା। ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବା ଇଫେକ୍ଟ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର କ'ଣ ଫଳାଫଳ। ଗୋଟେ ହେଲା କଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପରିବେଶ ଯୋଉଟା ସେଟା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ଥାର୍ଡ ହେଲା ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟସ୍ ୱେର୍ ଦେୟାର ଅଲ୍ ଓଭର ଦ ୱାର୍ଲଡ। ପୃଥିବୀ ସାରା ଏ ଦୁଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ର, ରଷିଆ ଆଉ ଆମେରିକା, ନିଜ ନିଜର ସାମରିକ ଘାଟି ତିଆରି କରିଦେଲେ। ରଷିଆ ଯାଇକି ଗୁଡ଼ାଏ ଅଞ୍ଚଳ ମାଡ଼ି ବସିଲା, ଆମେରିକା ଯାଇକି ଗୁଡ଼ାଏ ଅଞ୍ଚଳ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଆମର ଡିଆଗୋ ଗାର୍ସିଆରେ ଆମେରିକା ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଦେଇଛି। ରଷିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟେମେନରେ ଯୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ସିରିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ସେଠି ରଷିଆ ଅଛି। So they are controlling their land, their sea, their natural resources. ତାଙ୍କର ଜମି, ତାଙ୍କର ଜଳ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସବୁକୁ ଏ ଦୁଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଇଏ ହେଲା, ତାର ଅବସାନ ହେଲା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର, ତାର ପରିମାଣ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ଥାର୍ଡ ହେଲା ରିଜନାଲ ୱାର୍ସ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଯେମିତି କ୍ୟୁବାନ ମିସାଇଲ କ୍ରାଇସିସ୍, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୱାର, ଅଙ୍ଗୋଲା ୱାର, ଇଥିଓପିଆ ୱାର, ଭିଏତନାମ ୱାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ୱାର। ଇଏ ଉଭୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏମାନେ ସମର୍ଥନ କଲେ, ଦଳେ ଆକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ, ଦଳେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। So my point is, if there would not have been the super power, then there would not have been many wars. ଯଦି ସୁପର ପାୱାର ଦୁଇଟା ନଥାନ୍ତେ, ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ନଥାନ୍ତା, ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଲା, ଲୋକ ମଲେ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା? ତାଙ୍କ ସାହସରେ ସେମାନେ ଲଢ଼ିଲେ। କିଏ ଆମେରିକା ସାହସରେ ଲଢ଼ିଲା, କିଏ ରଷିଆ ସାହସରେ ଲଢ଼ିଲା। ସେମାନେ ନଥିଲେ ହୁଏତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନଥାନ୍ତା।
तापरे सोवियत यूनियन पतन है गोटे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो अल्टरनेट बैलेंस ऑफ पावर था तार पतन हवाटा तार खराब प्रभाव पड़ला। तो फाइनली शेष है कोल्ड वार केतबेले जेतबेले जॉर्ज बुश सीनियर जे जो जॉर्ज बुश रो बापा एवं मिखाइल गोर्बाचेव से फॉर्मली डिक्लेयर करदेले जे शीतल युद्धर अवसान एटा मन रख जॉर्ज बुश आउ मिखाइल गोर्बाचेव है। तो शीतल युद्ध अवसान तो समस्ते चाहते बहुत भल कथा है कि तार जो खराब प्रभाव शीतल युद्धर तुम कहली 3-4टा पॉइंट ये गुड़ाए जिनस आम जानले आज आ गुड़ाए लोकल रिजनाल भितर गलने कारण ये तो गोटे यूनिट सेकेंड यूनिट की आम जापे ना आज पोस्ट कोल्ड वार इश्यू कहीं क्वेश्चन कहि देखा हम जापर। So these are the discussions that we had regarding Cold War. I think it is an exhaustive discussion, बहुत विस्तृत आलोचना है। आम जानिले जब डाउट अच्छे पचार तापर मु क्वेश्चन कह लिख। अच्छा से प्रियदर्शनी पळेला ना माइक बंद करके अच्छी आज्ञा सर कौन अच्छी तुम है कौन प्रियदर्शनी सर संध्या देवा लगी पळेइथिले से आसला बेले क्लास डिस्कनेक्ट होइतिला कोन जॉइन करले। नहीं तुम तो संध्या देव पळेल तुम संध्या चलला कि से जो पार्टी गोल होता क्लास तुम करदेल ना डिस्टर्ब कल पूरा 15 मोर देन 15 मिनिट्स के आता तो माइक टा बंद कर पड़ा था ना ना सर माइक रो वीडियो बंद करथिले बोले ऑन होइतिले। माइक टा ऑन कर दो घर भीतर रखो ऑल योर फैमिली मेंबर्स आर शाउटिंग एंड वी आर हियरिंग दैट हमर फैमिली मेंबर माने पार्टी कर आमको सब सुबुची हम क्लास टा डिस्टर्ब फोन है ना समझ ओके राइट डाउन द इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख इंपोर्टेंट क्वेश्चन आउ सेमती करबनी जुआडे जीव तो माइक ऑन कर यू आर सपोज टू बी देयर ना आज्ञा सर सॉरी सर लिख व्हाट इज कोल्ड वार what is cold war and how did it originate नहीं how did it लंबा है what is cold war discuss its evolution what is cold war discuss its evolution सर आउ थे टिके क्वेश्चन कहतु किए पचार who is asking what is cold war discuss its evolution है स्मिता कौन पचार आज्ञा सर मो से क्वेश्चन टा कहूतिले कि आउ थे कहबा पई सेते बेले। अच्छा अच्छा ओके नंबर 2 discuss phases of cold war discuss phases of cold war okay number 3 दुई नंबर लिख लो यस सर explain देता explain देता DTNT डिस्कस explain discuss कोड कहल तू सॉरी सर एक्सप्लेन देतन देन तापर देता DTNT फिर डेटा समस्त भूल पड़ा सार मैंने पड़ा डिस्कस द नेचर ऑफ कोल्ड वार एटा शॉर्ट क्वेश्चन हम कि व्हाट इज कोल्ड वार जब पढ़ला लॉन्ग क्वेश्चन रे ताले सेटा लिखियो तमे नेचर ऑफ कोल्ड वार देखा गला
Write about the significance of Helsinki Conference. Write about the significance of Helsinki Conference. ଏଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଗପିଲା ବେଳକୁ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ଶୁଖିବ। କାଲି କାଲି 21 ନା କାଲି ହବ ଆମର। ତାପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ସାର୍ ଆଉ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟିକେ ରିପିଟ୍ କରିବେ। ଏକାଥରେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ କଣ ବହି ଦେଖିକି କହୁଛି ନା କଣ? ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ କହୁଛି, ମୋର କଣ ମନେ ରହୁଛି? Discuss the significance of Helsinki Conference. ତମେ ଶୁଣିକି ଲେଖ, ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖନି। Discuss the significance of Helsinki Conference. What is a new Cold War? What is new Cold War? What is new Cold War? लिख लो. What is new Yes, sir. Cold War? What is new Cold War? New Cold War. Write on PTBT and NPT. PTBT and NPT. DTPT. PTBT. Partial Trust Ban Treaty. PTBT and NPT, Non-Proliferation Treaty. Huh? NPT. PTBT NPT. PTBT, Partial Trust Ban Treaty. NPT, Non-Proliferation Treaty. What are the factors? I would question, what are the factors that led to the end of Cold War? What are the factors that led to the end of Cold War? What is Berlin Wall? What is Berlin Wall? What are the lessons? What are the lessons learned from what are the lessons learned from the Cold War for future? What are the lessons learned from the Cold War for future?
You please ask questions or doubts. I think I should not start the next chapter because we have only 10 minutes. I would not chapter आरंभ करें ठीक है ना? You all are exhausted, so we should not start a new chapter. You please ask what are the doubts or questions. Who was Mikhail Gorbachev? कहलो Mikhail Gorbachev किए? सर रूस रो प्रेसिडेंट Previous president. रूस प्रेसिडेंट केबे तो तांकर what is his role on what are his famous strategy that led to the end of Cold War? Perestroika and Glasnost. What is Perestroika? What is Glasnost? Hmm? Glasnost is the slogan of the Gorbachev, Mikhail Gorbachev. Huh? Glasnost? The slogans of the And Gorbachev. openness. The society has to be open. There cannot be iron curtain laid by Stalin. So we need an open society. That is what he said. And Perestroika is reconstruction. They want to reconstruct the Soviet society. And that led to the fall of Soviet Union. Okay. So he's somebody from Ramadevi. Ardipla kyo acho? Huh? Hey now. ପଢିଲେଣି ସେ ଥିଲା ତା ନାଁରେ ଜଣା ପଡୁଥିଲା okay. Then what is the role of Gorbachev and Reagan in ending Cold War? Cold War को बंद करिवारे बा अवसान करिवारे गोरबाचेव जदियो फाइनली जॉर्ज बुश और ये दियोण डिक्लेयर कले किंतु रिगान कर बड़ भूमिका थिला रोनाल्ड रिगान और मिखाइल गोरबाचेव से गले से आलोचना हला एवं जो एग्रीमेंट हला that signaled the end of the Cold War. That developed a good relationship between the two superpowers. And finally, this is the interesting thing that Berlin Wall. And it is India world history, world political history. This is a very interesting symbol. But a wall theory hela signaling the beginning of the Cold War. दीटांको राष्ट्र डिवीजन हो गला एवं बर्लिन प्राचीर है बर्लिन दी विभाजन है फाड़े बर्लिन रहा यार राजधानी ईस्ट जर्मन और वेस्ट जर्मन से आरंभ है कोल्ड वार एपटे जब पूर्व आरंभ हो सिंबल करा पुणी बर्लिन वाल भांगला कोल्ड वार एंड है सब इंटरेस्टिंग देखो बर्लिन वाल के कहीं भंगागला दीटा स्टेट कौन ये कम्युनिस्ट स्टेट सी कैपिटल स्टेट फ्यूचर इम्प्लिकेशन कौन है डिटेल आलोचना करें शॉर्ट क्वेश्चन दैट कैन बी शॉर्ट क्वेश्चन that cannot be a long question. Okay. Now, Gondola doubt. Go, Pacharo. Sir, I think PTBT. Activity. Yes, sir. Partial traced ban treaty. अर्थ अमेरिका रशिया एग्री कले जे आकाश रे समुद्र रे एवं माटी उपरे परमाणु परीक्षा करिवे नाही माटी तळे करिवे सो दैट इज पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी अच्छा सब तो सरला मते को जो कोल्ड वार टर्म टा के यूज करथिले किए यूज करथिले हमर क्लास कर टिके छाड़ी किए यूज करथिले कोल्ड वार शब्दर जन्मदाता किए बर्नार्ड बारूच चला लेख ए कोन पढु बहिरे नाही BRNARD बर्नार्ड बारूच BARUCH जन अमेरिकन 1947 गोटे स्पीच से कहते जे कोल्ड वार प्रथम से जो अमेरिका और रशिया भितर जोटा कोल्ड
ତା ପୂର୍ବରୁ ଜର୍ଜ ଅରୁଏଲ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ 45 ରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ନାର୍ଡ ବାରିଚକୁ ତାର ଜନ୍ମଦାତା ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। ବର୍ନାର୍ଡ ବାରୁଚ, BRNARD, ବର୍ନାର୍ଡ ବାରୁଚ, BARUC। ସେ 47 ସ୍ପିଚ୍ ରେ ରଷିଆ ଓ ଆମେରିକା ଭିତରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାକୁ କୋଲ୍ଡ ୱାର ବୋଲି କହିଲେ। ଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରୀ ଟର୍ମ। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୱାର ବି କୋଲ୍ଡ? ୱାର ଅର୍ଥ ଯୁଦ୍ଧ, ଗୋଳା ବାରୁଦ ହବ, ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟିବ, ବମ୍ ଫୁଟିବ, ଏସବୁ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠି କୋଲ୍ଡ ୱାର ମାନେ କଣ? ଥଣ୍ଡା ଯୁଦ୍ଧ। ଥଣ୍ଡା କେମିତି ହବ? ଏନିୱେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ସିମ୍ବଲିକ୍ ଟର୍ମ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରଟା ହେଲା ଆମେ ପଢିବା ପୋଷ୍ଟ କୋଲ୍ଡ ୱାର, ଯୋଉଟା ୟୁନିଲେଟରାଲ ଏଫର୍ଟ ଫର ପିସ୍, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ, ତାପରେ ଇମର୍ଜିଂ ପାୱାର। ସିଆଡୁ ଛୋଟ ଚାପ୍ଟର ଏଇଟା ସରିଯିବ, ବେଶୀ ଲାଗିବନି। ମିଡଲ ପାୱାର, ସ୍ମଲ୍ ପାୱାର, ବିଗ୍ ପାୱାର, ଏ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡା କ୍ଲିୟର ହବା ଦରକାର ହେଲା। ତାପରେ କାଲି ଗୋଟେ ସେମିନାର ଅଛି ବାଣୀବିହାରରେ, ସେଠି ମୁଁ ଯିବି। ପହରଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ସେସନ ଅଛି, ଦେଖିବା। ମତେ 5ଟା ବେଳେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ବନ୍ଧା ହେଇକି 5ଟା ରୁ 7ଟା ଦିନ। କାଲି ଆମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ତ? ଏଇ ଆରେ କାଲି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ତ? नहीं सर। ଆଉ 3ଟା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ସିଏ ତ ଅଛି 24-25 ରେ। କାଲି ହେଲା କି ବାର? ଶୁକ୍ରବାର। ଶନିବାର ରବିବାର ଆଉ ନାହିଁ। हाँ 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 सर आज्ञा। Yeah, okay. So we have 2 classes. Sorry, 1 class tomorrow. After tomorrow, there is a gap of 2 days. Shanivar and Ratan. So Monday, then we have another class, and Tuesday we can finish all the chapters. Okay. Don't worry. So we have 3 classes. Okay. So it is already 55, 56. I hope we'll finish. ଏବେ ସାରିଦେବା ତ ନା କ'ଣ? Hello. So now I have covered this chapter. I think we should finish it here. Or what do you do? Do you have any further doubts? PTVT କହିଲି, NPT ତ କହିଲି 1968 non-proliferation treaty. So India and other countries, they accused that this is discriminatory. Paternity ହେଲା. Discriminatory means the superpowers, those who have nuclear weapons, they will possess nuclear weapons, and those who don't have, ଯାହାଙ୍କର ନାହିଁ, they will not possess nuclear weapons. ସେମାନେ ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ. So India opposed. Earlier it was China opposed, France opposed this NPT. But later on China signed. When China became a nuclear power, he signed it in 64. Okay. So this is discriminatory. Now everybody is a nuclear power. Pakistan is a nuclear power. Israel is a secretive nuclear power. Declare करनी, but it is a nuclear. It is believed that he is a nuclear power. It is a nuclear power. Iran is a nuclear power. It is believed he is undergoing nuclear tests. So many countries have joined as nuclear power. So there is no meaning of NPT. Non-proliferation treaty has become meaningless. Okay. So this is all for today. It is 56 or 57. We have 2 minutes left. So thank you. We'll be meeting tomorrow. Okay. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू Thank सर। you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ କଣ କରିଛନ୍ତି କି କେହି? ହଁ ଗ୍ରୁପ ଅଛି। ଅଛି। ପ୍ଲିଜ ମୋ ନମ୍ବର ଟା ଟିକେ ଆଡ କରିଦେବେ। ନମ୍ବରଟା କୁହନ୍ତୁ। 44। ଆଜ୍ଞା। ମେସେଜ କରିଦେବି କି ଭାଇ? ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ନୋଟ୍ କରିଦେବୁ। ମେସେଜ ବକ୍ସକୁ ଯାଅ, ସେଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଲିଙ୍କ ବକ୍ସରେ ଅଛି, ମେସେଜ ସେଠି ବକ୍ସରେ ଜଏନ ଲେଖିଦିଅ। କରିଦିଅ। ମେସେଜ ବକ୍ସରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଜଏନ କରିନିଅ। ବାପୁନ ରାଉତ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖ।
ଆଜି ସାର୍ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଆଜି କଣ ସାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି?